प्रभु को मान धन्यवाद हो। प्रभु केत अनुग्रह कले आज पुनः आपण मान सम्मुख ईश्वर को वाक्य कहवाई सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देव से तुम समस्त मोर प्रेजर जन प्रेजर आज शिखा जे नूतन विषय गोटे शिखा जे आगरे समाधि थिला दुई प्रकार। गोटे हूँ एक नंबर माटी खोली कबर देवा एवं आ द्वितीयटी हूँ अग्नि रे दग्ध करिबा एवं अस्थि को नहीं पुति रखिबा। हेले आज मु आपण मान को नूतन समाधि विषय कहवाक जाऊँगी जो समाधि की पाप न करिकी दी जन से समाधि को नहीं पाप करना किंतु से दुई जन समाधि नहीं जो माने कि आज्ञा पालनकारी जो माने कि आज्ञा पालनकारी दी जन समाधि नहीं से विषय मु आपण मान को कहवाक जाऊँगी। जेते बेले पृथ्वी रे थिले से माने आज्ञा को पालन करुथिले। नंबर 1 रामंकर आज्ञा लक्ष्मण पालन करुथिले किंतु से पालन करिया भितरे आउ अन्य माने ताकू जबरदस्ती तांको आज्ञा को पालन करिया पय ताकू आश्रय देले बोलकी मा कहिले बोलकी दी थर से मरिया को पड़िला। एवं ताहांको विषय मु गत थर कही आदिवासी धर्मर शिक्षा जिते दौली से आदिवासी धर्मर शिक्षा रे ताहांको विषय मु कहूली जे तुमे राम को पूजा करो नहीं लक्ष्मण को पूजा करो। हेले मु से लास्ट रे मुझे कही कौन से लोक से कहीं से प्रश्न किए पचारि नाहांते किंतु मु कहीं मु खोजिली जे कहीं कहू कहू मु कहली कथार अच्छी पद फिटी गले गला डिम फाटी गले गला अर्थात कथाटा जदि बाहरी गला गला एवं अंडा जदि फाटी गला गला आ सेटा कौन सी प्रकार फेरी आसीबो ना। आ मुझे तबे कहली जे राम को तुम पूजा करो ना लक्ष्मण पूजा करो किंतु तापर मु अनुसंधान करिया आरंभ कली जे लक्ष्मण चरित्र एवं लक्ष्मण काम जिते मु अनुसंधान करिया आरंभ कली आरंभ करू करू ताहांकर विषय मु पाइली जे ताहांको विषय लिखाई पद्म पुराण रे लिखाई एवं से पुराण रे ताहांको केमिति से आज्ञा को पालन करुथिले आ जेतेबेले से आज्ञा को लंघन कले को कारण पाए आ से लंघन करिया द्वारा ताकू मृत्यु वरण करिया पड़ला। आ जो समाधि की जीशुख्रीष्ट पृथ्वी रे थिला बेलको मते से समाधि नहीं थिले आ से समाधि नेबा पाई से डाकरा दउथिले आमे जानिबा दरकार जे जो माने पापी मानकू से डाकरा देखि कहउथिले रे काल सर्पर वंश आगामी क्रोध रो पलायन करिया पाई किए तुम मान को चेतना देला ये डाकरा किए दौले बाप्तिज को जहन दौले जे तेणु तुम्हें मन परिवर्तन करो एवं उपयुक्त फल उत्पन्न करो। देखा माथ्यू 3 अध्याय 1 ରୁ 11 पद पर्यंत से विषय लिखाई से काल बाप्तिज को जहन उपस्थित हो जिहुदा प्रदेश प्रांतर रे घोषणा करी कहवाक लगिला मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। जिसाय भावादी द्वारा ताहांकर विषय रे यही वाक्य उक्त होइथिला एही सेही व्यक्ति प्रांतर रे उच्च शब्द करुथिबा जनकर स्वर प्रभु को पथ प्रस्तुत कर ताहांको राजदंड सड़ख कर सेही जौन ओटलमर वस्त्र पिंधुथिले ओ आपणा कटीरे चर्मपटुका पिंधुथिले पुणी ताहांको खाद्य पंगपाल बनमधु थिला। सेतेबेले जेरुसालेम ओ समग्र जिहुदा प्रदेश पुणी जर्दन निकटवर्ती समस्त अंचल लोक माने बाहरी ताहांको निकटक आसिबाकू लागिले आउ आपण आपण पाप स्वीकार करी ताहांको द्वारा जर्दन नदी रे बाप्तिजित हेले
किंतु पारुसी और साधुकी मानक मध्यरु अनेक बाप्तिस्म निमंते आसुछंती। यह देखि से मानक कहले रे काल सर्पर वंश आगामी क्रोधर पलायन करने निमंते किए तुम मानक चेतना देला। एणु मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न कर। पुणी अब्राहम वो आम मानक पिता मने मने एपरी कहवाक भाड़ ना, कारण मु तुम मानक कहूँगी ईश्वर यही पत्थर गुड़ाक अब्राहम निमंते संतान उत्पन्न करिपारंती। आउ एबे सुधा गछरे गछ गुड़िक मूल कुराड़ी लगी अच्छी। अतएव जेकोसी गछ फल न फले ताहा हणा जाई निआरे पकाजिब। मु सिना तुम मानक मन परिवर्तन निमंते जलरे बाप्तिस्म देउछि, मात्र मो उतार जे आसुछंती से मो ठारू अधिक शक्तिमान, ताहांक पादुका बहन करिवा पई मु योग्य नुहे। से तुम मानक पवित्र आत्मा ओ अग्नि रे बाप्तिस्म देवे। ताहांक हाथ रे खुला अछि, आउ से निज खला उत्तम रूपे परिष्कार करी आपण आपण गहम अमार रे संग्रह करी रखिबे, किंतु अगाड़ी जाक अग्निबाण अग्नि रे पोड़ी पकाइबे। प्रभु पठित वाक्य उपरे आशीर्वाद करंतु। एई वाक्य को जहन जेतले प्रचार करिया कर्म कले प्रांतर रे जे कोन बोल कि जे पापी माने मन परिवर्तन करी तुमे जल रे डुबन नियम बा बाप्तिस्म नियम। आ बाप्तिस्म नेबा अर्थ होची पाप को समाधि करिवा। पाप को समाधि करिवा, एई पाप को समाधि करिवा दुई जन नहीं छंती बा माने से माने पाप करि नांती किंतु समाधिस्थ हेई छंती। प्रथम होचंती आमे देखुछु जे लक्ष्मण से केमती समाधिस्थ हेले जे लक्ष्मण को राम कहिथिले जे तुम जोग जेतेबेले से माने पद्म पुराण तांको विषय वर्णित अछि। जे आमे देखु पद्म पुराण से वर्णित अछि राम से कौन करछंती जनक सहित कथबार्ता कर कथबार्ता है से कथबार्ता होता बेलू से कौन कहले जे तुम तुम भाई को कह से एठारे न रुहतु तुम्हें एवं मु दुई जन केवल कथबार्ता करवा आउ सेटा आउ तृतीय व्यक्ति किए शुणवे ना। तापर राम ताकू कहले जे भाई तुम्हें जाओ द्वार रे रुह, द्वार पाखरे ठिया हुओ एवं तुम्हें हो कि किए हो जी भी आम कथबार्ता करने समय जदि आसे ताकू प्राणदंड दिज्व। एटा तार मुखरू आज मु आपण मानकु जणाइबी भगवान श्रीराम किपरि भाबरे एही मृत्यु लोक को त्याग करथिले। एहा सहित एकथा मध्य जणाइबी जे माता सीता पाताल को चली जिबा परे प्रभु श्रीराम केते वर्ष पर्यंत पृथ्वी रे जीवित रहितिले। प्रभु श्रीरामंकर देहत्याग सहित जड़ित प्रश्नर वर्णना पद्म पुराण रे पढ़िबाकू मिलिथाए। पद्म पुराणर उत्तराखंड रे वर्णित कथा अनुसार जेतेबेले माता सीता पाताल को चली जिबा परे सेतेबेले प्रभु श्रीरामचंद्रଙ୍କ सहित परिवारर समस्त सदस्य शोक संताप रे बुड़ी गले एवं लवकुशଙ୍କ सहित पुणी थरे अयोध्यार राजमहल को फेरी आसिले। पुणी किछि समय परे देवी सीताଙ୍କ दुखरे श्रीरामंकर तिनी मातांकर देहांत होईगला। सेमाने समस्ते निजर पति दशरथଙ୍କ पाखकू स्वर्गलोक को पलाई गले। देवी सीता एवं माता मानकर चली जिबा परे भगवान श्रीराम कठोर ब्रह्मचारी व्रत पालन करी प्रायतः अयोध्या उपरे राजती करुथिले। जेतेबेले ब्रह्मलोकरे ब्रह्मदेवଙ୍କୁ ଏହା जଣା पड़िला कि भगवान विष्णु एही समय राम अवतार रूपरे पृथ्वी लोकरे बसवास करुछन्ति, तांकर समय पूरा हेबाकू जाउछि। से कालदेवଙ୍କୁ डाकिले एवं कहिले, हे कालदेव तुमे यथाशीघ्र पृथ्वी लोक को जाई प्रभु श्री विष्णु को जे कि एही समय राम अवतार रूपरे अयोध्या नगर रे बास करुछन्ति तांकू एही संदेश दे दियो कि पृथ्वी लोकरे तांकर समय पूर्ण हेबाकू जाउछि, अर्थात तांकर धाम अर्थात वैकुंठ धाम फेरी आसिबाकू पड़िबो। ब्रह्माजींकर कथा सुनी कालदेव कहिले, हे परम पिता आपणकर आज्ञा को मु निश्चय पालन करिबी। मु ए समय पृथ्वी लोक को जाई प्रभु श्री हरि को ए संदेश दे देबी। पुणी कालदेव ब्रह्माजी को प्रणाम कले एवं पृथ्वी लोक को गमन कले।
ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି କାଳଦେବ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ଥର ରୂପ ଧାରଣ କରିଲେ। ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜମହଲ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସୈନିକକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ସୈନିକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସୈନିକ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଉପରେ ବସାଇଲେ। ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୃପା କରିକି ଏକଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ଥ ରୂପୀ କାଳଦେବ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ମୋର ଏବଂ ତୁମର କଥା ଏକୁଟିଆ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଏଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ତା ସହିତ ଏହି ବଚନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଯେପରି କେହି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିବେ ବା ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସେହି କକ୍ଷରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ସେ କକ୍ଷ ବାହାରେ ଜଗିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ସେହି କକ୍ଷରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କକ୍ଷର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ପ୍ରହରା ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କକ୍ଷରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ରୂପକୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ତିନି ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏ କଥା କହିବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହି ଅବତାରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକ ଆୟୁଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବେ। ଆପଣ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେବତାଗଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କାଳଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ହେ ମହାକାଳ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ କାଳଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ କଥା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର କକ୍ଷ ସାମ୍ନାର ଦୁଆର ପାଖରେ ଆଗମନ ହେଲା। ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଟେ। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି। ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ, ହେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ମୋତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭେଟିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଏହି କଥାର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭେଟ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋତେ ଏହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି। ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏତିକି ହିଁ କାମ କର, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୁଁ ଆସିଥିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ଷମା ମାଗିକରି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏହି ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ହେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ମୋତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଲୁ? କ'ଣ ତୁ ମୋର ଶକ୍ତି ଜାଣିନାହୁଁ? ଯଦି ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ରଘୁକୁଳ ସହିତ ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ଜଳିକି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। एकथा शुणी लक्ष्मण डरीगले दुई हाथ जोड़िकी कहले नाही मुनिवर एमिति किछि भी आपण करंतु नाही एवं मने मने चिंता कले जदि केवल मोर मृत्यु द्वारा अयोध्या बंचीजिव ताहाले एहा ही ठीक हबो। एहा परे लक्ष्मण कहले मुनिवर आपण क्रोधित होंतु नाही मु आपणकर शक्ति को बहुत भल भाबरे जानिछि मु शीघ्र जाई रघुनाथଙ୍କୁ आपणकर आसीबार सूचना दे देउछि। एतेकी कही लक्ष्मण श्रीरामଙ୍କ कक्षକୁ चलीगले एवं प्रभु श्रीराम को कहले महाराज द्वार पाखरे महर्षि दुर्वासा ठिया होइछन्ति
ଏହି କ୍ଷଣି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଆସିଥିବାର ଦେଖି କାଳଦେବ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କଲ? ତୁମେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ବଚନକୁ ରକ୍ଷା କରି ଏବେ ତମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଭାଇ, ମୁଁ ନାଚାର ଥିଲି, କାରଣ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ନିଜର ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲି, ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଧ୍ୟା ବଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଆଦରର ସହିତ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସ। ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ରାଜମହଲରୁ ପଳାଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର ସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଦ୍ୱିଧା ବିଷୟରେ କହିଲେ। କିଛି ସମୟ ବିଚାର କରିଲା ପରେ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ରାଜକୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମତରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଅଥବା ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବା କଥା ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ଭାଇର ବଚନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଜଳ ସମାଧି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷନାଗ ରୂପରେ ଆସି ପରମଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସୀତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ମୋତେ ମୋର ଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୀରବର କୁଶକୁ କୁଶାବତୀ ଏବଂ ଲବକୁ ଦ୍ୱାରାବତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜର ଯିବା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଜାଣି ବିଭୀଷଣ, ସୁଗ୍ରୀବ, ଜାମ୍ବବାନ ଏବଂ ହନୁମାନ ସହିତ ସବୁ ବାନରମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ତ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ ଏବଂ ଜାମ୍ବବାନ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱାପରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଅବତାର ନେବି ଏବଂ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ସେବେ ଯାଇ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବିନତି କଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିନତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ସରଜୁ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀରାମ ଜଳ ଭିତରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ Lord Rama has ruled the earth for more than 10,000 years. During this long reign, Lord Rama has done many great things. He has given a glorious history to Hinduism. Then how did Lord Sri Ram disappear from this world? What was the reason that he had to leave his family and go back to Vaishnav Lok? That is, how did Lord Sri Ram die? According to a legend recorded in the Padam Purana, one day an old saint reached the court of Lord Sri Ram. He requested Lord Sri Ram to discuss something with him alone. Hearing this, Lord Ram took him to his room. He put his younger brother Lakshman at the gate and said that if someone tries to disturb the discussion of him and that saint, he will punish that person. Following the orders of his elder brother, Lakshman left the two in solitude in that room. He stood outside and guarded the room. That old saint was none other than Kaldev, sent from Vaishnav Lok. He was sent to tell Lord Rama that his life on earth has completed and now he will have to return to his world. At the same time, suddenly Sage Durvasha came to the door. He requested Lakshman that he wanted to meet Lord Rama. But Lakshman obeyed Sri Ram's order and prevented Sage Durvasha from going inside. Sage Durvasha has always been known for his anger. Sage Durvasha got angry at Lakshman's repeated refusal and said, "If you don't let me in,
I will curse Ram. Lakshman got scared after hearing this. He could not understand whether to follow his brother's orders or to save his brother from the curse. Lakshman never wanted his elder brother to suffer any harm due to him. Therefore, Lakshman decided to bear the death penalty so that Sri Ram could be saved from the curse of sage Durvasha. Lakshman then entered the room. Seeing Lakshman, Lord Ram was into a dilemma. Now, on one hand, he was compelled due to his vow to punish anyone who entered the room, and on the other hand, he felt helpless due to his love for his brother. At that time, Lord Sri Ram asked Lakshman to leave the kingdom instead of giving death penalty. During those times, being thrown out of the kingdom was considered the same as the death penalty. But Lakshman, who could not imagine living a single moment without his brother Ram, decided to leave the world and go to river and give up his body. He converted to Sheshnag and went to Vaishnav Lok. Prabhu Sri Ram became sad when he came to know about this. After that, Lord Sri Ram also made up his mind to leave this world. Sri Ram handed over his kingdom to his son and brother's son. He walked towards the river and after reaching there, Lord Sri Ram went inside the river. तपस्वी के रूप में उनसे ये कहने आया कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, पर उससे पहले आपको ये वचन देना होगा कि जो कोई भी हमारी बात सुनेगा तो आपको उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा, और अगर हमें आपस में बात करता हुआ भी कोई देखे तो उसका आपको वध करना होगा। तपस्वी की ये शर्तें मानते हुए भगवान राम उन्हें अपने कक्ष में ले गए। जाते जाते भगवान राम ने अपने पास खड़े लक्ष्मण जी से कहा कि तुम कक्ष के बाहर पहरा दो और ध्यान रखना कि कोई अंदर ना आए। जैसे ही भगवान राम और तपस्वी जी कक्ष में गए तो जाते ही तपस्वी जी ने भगवान राम से कहा कि मैं काल हूँ और मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास ये जानने के लिए भेजा है कि आपके जितने कर्तव्य मृत्यु लोक में थे वो आप पूरे कर चुके हैं, इसलिए आप अब पृथ्वी पर और रहना चाहते हैं या अपने परम धाम पर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन उसी समय दुर्वासा ऋषि भगवान राम से मिलने उनके द्वार पर आ गए थे और उन्होंने द्वार पे खड़े लक्ष्मण जी से ये कहा कि श्री राम को मेरे आने की सूचना दे दो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। पर श्री राम के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि से यह कहा कि श्री राम अभी व्यस्त हैं और वे अभी आपसे नहीं मिल सकते, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ये सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और अपनी अपार शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ये कहा कि श्री राम को मेरे आने की अभी सूचना दो, नहीं तो मैं श्राप देकर समस्त रघुकुल सहित ये सारी अयोध्या इसी क्षण में भस्म कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने यह सोचा कि केवल मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है तो यही उत्तम है, और यह सोचकर लक्ष्मण जी काल से बातचीत करते हुए श्री राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण जी को देखते ही काल वहां से गायब हो गए। भगवान राम ने काल के सामने ही लक्ष्मण जी को यह वचन दिया था कि जो उनकी बातें सुनेगा या उन्हें बात करते हुए देखेगा तो उन्हें उसका वध करना पड़ेगा। अपने इस वचन के चलते हुए भगवान श्री राम परेशान हो गए क्योंकि अब उन्हें अपने ही भाई का वध करना पड़ेगा। परंतु राम जी की इस दुविधा का समाधान करने के लिए वशिष्ठ जी ने ये बोला कि आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दो, क्योंकि किसी भी साधु पुरुष का त्याग करना उसका वध करने के ही समान होता है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया और राम जी के त्याग करने से लक्ष्मण जी वहां से आंसू बहाते हुए सीधे सरयू नदी के अंदर चले गए। वहां पर उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर अपनी सांस रोक ली। सारे देवताओं ने लक्ष्मण जी को देखकर उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर दी और आखिर में इंद्रदेव उन्हें स्वर्ग में लेकर चले गए। आखिर में लक्ष्मण जी की मृत्यु लोक को छोड़ने के बाद भगवान श्री राम ने पृथ्वी को छोड़ने का निर्णय ले लिया। भगवान श्री राम का यह निश्चय जानकर सुग्रीव सहित सभी वानर और विभीषण भी वहां आ गए, और यही नहीं, अयोध्या के काफी निवासी भी उनके साथ साथ आ गए। लेकिन उस समय भगवान श्री राम ने जामवंत, हनुमान और इनके अलावा 3 और लोग सहित इनको मृत्यु लोक से आने से मना कर दिया। भगवान ने हनुमान जी को ये बोला कि हनुमान कि तुम कलयुग तक मेरे नाम को जिंदा रखना। और आखिर में सभी वानर और अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के साथ सरयू नदी में प्रवेश किया और उस सरयू नदी के जल में विलीन हो गए। तो कथन को 2 जन को छड़ा अन्य जन शुणवे ना से तुम भाई को कह ए स्थान न रहा।
तापरे राम कहले भाई तुम जाओ कबाड़ पाखे तुम ठिया हुआ आ जे कि भीतर को आसो ताकू तुम छाड़ ना। तापर एक कथा शुणला आओ लक्ष्मण को कहले जदि बा जी हो तुम्हें हो कि जेकोसी लोक हो ये भीतर को जब आसिले तार मृत्युदंड दंड सुनिश्चित ताकू मृत्युदंड दिज्व। तापर यही प्रकार परिप्रेक्षी रे आ कौन होची ब्राह्मण जड़े आसला एवं लक्ष्मण को कहला मुझे राम को अति शीघ्र भेटार अच्छे। ब्राह्मण मान गोटे कम से माने कार कथा किए बुझंती ना से माने कार दुख सुख बुझंती ना से माने माने तांके ठीक आ तांकर काम ठीक तांकर इटा ठीक से मु देखुली नाई आगे नाही महाराज मते महाराज कहते जे आमे कथोपकथन होगा समय कौन से लोक भीतर को न आसतु से मुझे जापारि ना से से कहते जे रे मूर्ख हाँ ताको कहते कौन रे मूर्ख मु कौन कहूँ तू बुझीपारनु मु जदि तुमको अभिशाप देवी ताहले तुम वंश निपात हो यथाशीघ्र जाकि खबर तुम दियो। जो कथा कहले 3 थर जो कहले से लक्ष्मण जाकि भाई को कहले भाई को जो कहवा गले से कथबार्ता होता समय जो जाकि पहुँचुंट से जी जहाँ सहित कथबार्ता होते से व्यक्तिटा कौन कले माने अंतर्ध्यान हो गले। अंतर्ध्यान है राम कहले देख तुमको तो कहुला तुम्हें हो कि जी भी हो आम कथोपकथन रे जे आसिक पहुँचो ताकू मृत्युदंड दिज्व आ तुम्हें कौन केमती आसिल से लक्ष्मण कहले क्षमा करेंगे मुझे भूल करी से मु दंड पाइबा योग्य एवं मु जो दंड पाइबा द्वारा जदि अयोध्या से रक्षा पाऊँगी ताहले मत दंड दिंतु से मु क्षमा मागुची जदि आप क्षमा देउछन्ते दिंतु नहेले मु मृत्यु होगा द्वारा जदि अयोध्यार जदि लाभ होची अयोध्या जदि माने उपकार होची ताहले मते मृत्युदंड दिंतु। तापर यही कथा कहीकि कहबार राम कहले तुम्हें जा कथा कहल से ब्राह्मण को तुम्हें डाकी काण जिते ब्राह्मण को भीतर को डाकी आणिला ब्राह्मण सहित जहाँ कथबार्ता होगा कथा हेला पठेदेले पठेला मनरे घारी रहिला जे मु आमे कथबार्ता होथिबा समय भाई आसिले एवं से अंतर्ध्यान हेले होई पारे मो जीवन प्रति विपद हेबो सेते मु सेते बेलू जो वाक्य को मु कहिथिली से वाक्य मते पालन करिया पड़िबो से भाबिले जे से वाक्यटा कौन जे जेकोसी लोक मध्य आम कथोपकथन समय जदि आसिला कथबार्ता समय आसिले से मृत्युदंड पाइबा योग्य। तापर ए कथा को से घारिला तांकर जेते अछंती ज्ञानी माने बुद्धिजीवी माने से समस्त डकैला डकैकी पचारुंट जे ए घटना एमती एमती होईची एवं ये कौन करा जीवो सेते बेले को तांकर एरिया लीडर जाम मुख्य मुख्य लोक जो माने कि एडवाइस दियंती ताकू राम को से माने ताकू कहले जे से वाक्य लिखाई जिरिमिय 22 पदरे आमे देखू तुम्बे माने मृत लोक सकाशे रोदन कर नाही किए बा ताहा सकाशे विलाप कर नाही मात्र प्रस्थान करिबा लोक निमंते अतिशय रोदन कर कारण से आउ फेरी आसीबो नाही किए बा अपना जन्मदेश आउ देखिबो नाही। यही वाक्य को से माने मने पकेले से माने कहले जे आगरे जो माने मुनि ऋषि माने बजा जो माने जे माने भविष्य वक्ता माने कहिसंती जे तुमे माने कौन कर मृत्यु तुमे माने मृत्यु लोक पाए सकाशे रोदन कर नाही किए बा ताहा सकाशे विलाप कर नाही मात्र प्रस्थान करबा लोक निमंते अतिशय रोदन कर कारण से आउ फेरी आसीबो नाही किए बा अपना जन्म देश आउ देखिबो नाही। से महाराज आपण कौन करूँ ये जिरिमिय 22:10 अनुसार आपण कौन करेंगे ताकू मारतु ना बरং ए राज्य तोड़ी दिंतु। सेतबेले श्रीराम निजर सभा सदस्य को डाकिले एवं निजर द्विधा विषय कहले। किछि समय विचार करिला परे सभार सदस्य माने कहले महाराज आपण राजकुमार लक्ष्मण को परित्याग कर दियंतु अर्थात देशरु बाहर कर दियंतु कारण विद्वानक मतरे परित्याग करिबा अथवा देशरु बाहर करदेबा मृत्युदंड सहित समान अटे। प्रभु श्रीराम बहुत दुखर सहित लक्ष्मण को देशरु बाहरी जीवा पई आदेश देले।
ତାଙ୍କର ଏରିଆର ଲିଡର ଆମ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ରାମକୁ, ସେମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିରିମିୟ 22:10 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୃତ ଲୋକ ସକାଶେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହା ସକାଶେ ବିଳାପ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କର, କାରଣ ସେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଆପଣା ଜନ୍ମଦେଶ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଗରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଯେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ପାଇଁ ସକାଶେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହା ସକାଶେ ବିଳାପ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କର, କାରଣ ସେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଆପଣା ଜନ୍ମ ଦେଶ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିରିମିୟ 22:10 ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ତୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ସେ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍, ଏଇ ଡିସାଇଡ଼ଟା ହେଉଛି ଠିକ୍, ଏଇ କଥାଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ। ସେ ଭାବିକି କ'ଣ କଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଡାକିଲେ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ତାକୁ କହିଲେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କହିଲା ପରେ ସେ ତାର ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୟସ ଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆମର ଯିଏକି ଦଶରଥ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ତୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ 14 ବର୍ଷ ମୁଁ ବନବାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରହିଲି ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠି ଜଗିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତୁମ ଭାଉଜକୁ ତୁମେ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଭାଉଜ ମୋତେ ଅନେସେସରୀ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲା ତାପରେ ମୁଁ 3ଟି ଗାର ପକାଇଲି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାନେ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବିଷଲକରଣ ଔଷଧ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହିଲେ, ଯାହାକି ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ପାଳନ କଲି, ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କଲି, ଯାହାକି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପାପ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:4 ପଦରେ, ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରେ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ। ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରେ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ, ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଲଙ୍ଘନ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ତାକୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତୋଡ଼ିଦେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ମୋର ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ତାର ହୃଦୟର ମାନେ ଲିଭୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତେବେଳକୁ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇକି ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସେ ସମୁଦ୍ର ବା ନଦୀରେ ମାନେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଭାବିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଦୋଷାରୋପ କଲି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଯେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ସେ ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ବଦଳ ମୁଁ ମଲେ ବରଂ ଭଲ ବୋଲିକି ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସମାଧି ନିଅନ୍ତି, ତାକୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଗଲା, ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବା ମାନେ ଭୂମି ଫାଟିଗଲା, ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଏବଂ ଏହି ହେଲା ପରେ ଆଉ ବାପା ତ କିଏ କି ଆମର ଦଶରଥ ତ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମା' ମାନେ ବି 3 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ରାମଙ୍କର 3ଟା ମା' ଥିଲେ, ସେ ମା' ମାନେ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମା' ମାନେ 3 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ହୃଦୟର ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ, ମଲେ କେତେ। ହଁ, ସେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ, ମଲେ କେତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେମିତି ମରିବି। ଆଉ ଭାଇ ଯେମିତି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଜଳରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବି। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଲବକୁଶକୁ ଡାକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ରାଜା ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ତାପରେ ଜଳରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ଯାହାକି ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳକୁ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳକୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା, ରୋମିଓ
6:1 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବା ଯେ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ କି ପାପରେ ରହିଥିବା ତାହା କେବେ ନ ହେଉ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହା କି ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ। କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଅଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଯେ ସେ ଜଳରେ ଡୁବନ ନେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡୁବନ ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଥାଉ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ କି? ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତ ତୁମର ଜଗତରେ ଥିବା ପାପକୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛ କି? ପାପକୁ ତୁମେ ମାନେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପାପ କରିବି ନା ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛ କି? ଯଦି ସେ ହଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟଟେ ଆମେ ଦେଖୁ ମାର୍କ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁ ମାର୍କ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ 15 ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଝଡ଼ାଇବେ ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ ପୁଣି କୌଣସି ପ୍ରାଣନାଶକ ପଦାର୍ଥ ପାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଏହି ଅଧିକାର ଦେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର ଯେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଅ ଯେ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ଆଉ এই ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯେତେ ମାନେ ଦିଅ ସେଇ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ନେବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ କି ଏଇ ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ମାଥିରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯିଏକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ହାତରୁ ନେବା କଥା ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ହାତରୁ ମୁଁ ନେବା କଥା ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ମୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସୁଛ? ସେତେବେଳକୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ଦେଖୁ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବେ ସମ୍ମତ ହୁଅ କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏବେ ସମ୍ମତ ହୁଅ ତୁମେ ରାଜି ହୁଅ ଏହି ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର୍ମ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲିଡର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ନିକୋଦିମ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଲେ ନ ନେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ନିକୋଦିମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବା କ'ଣ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୋ ମାତାଙ୍କ ଉଦରକୁ ମୁଁ ଯିବି? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ପାପ ଆଜିଠୁ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଡୁବନ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସେ ବିଷୟ ତାକୁ ଆମେ ଜହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ପାଇପାରୁ। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ 3 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ସେତେବେଳକୁ ସେ ନିକୋଦିମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ମାଆଙ୍କ ଉଦରକୁ ଯିବି? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହେ ସେମିତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ରହିକି ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସମାଧି ନେବ ପାଣିରେ ସମାଧି ନେବ ତାପରେ
तुम कौन हम आग को तुम जापर से आम यहाँ तृतीय समाधि दुईटा समाधि हूँ कौन जे बाप्तिस्मा से कौन दुईटा समाधि हूँ कौन जो अग्नि रे समाधि गोटे कराऊँ आउ माने गातपुति गोटे समाधि कराऊँ सीता गातपुति समाधि रे समाधिस्थ हेले एवं आम जो ख्रीष्टान लोक मैंने जो समाधिस्थ होती पाप को स्वीकार करके समाधिस्थ होती से समाधि होगापाई एवं समत हो एमती धर्म कर्म साधन करा बोले जीशु जोटा कहते से जीशुकर कथा अनुसार पानी रे बुड़वा हूँ आ गोटे समाधि होगा पाप को बुड़ेबा धुईबा से छिंचा बाप्तिस्म नुहे अनेक छिंचिकी बाप्तिस्म कर बाप्तिस्म नुहे ओरिजिनाल बाप्तिस्म होची जीशु कहले एबे समत हुओ तुम्हें राजी हो माथ्यू 3 अध्याय 15 पदरे एबे समत हुओ एमती धर्म कर्म साधन करेंगे धार्मिक लोक मैंने यही प्रकार डुबन ने धार्मिक लोक जिते से जाकि लक्ष्मण से कौन कले जे से चलीगले तेणु आम जो शिक्षा पाइलु आठू कि मुझे जानी मुझे शिक्षा दे अच्छी आगामी दिन मानक अधिक शिखापी आम चेष्टा करवा जे जीशु को मरण विषय छोट पिलाटू बुढ़ा पर्यंत जानी किंतु मु भी आज को 48 वर्ष है मु राम कि लक्ष्मणकर मृत्यु विषय मुझे चिंता करनी जे लक्ष्मण केमती मले राम केमती मले मृत्यु माने समाधिस्थ होती मृत्युवरण करछन्ति किंतु जहाँ भी हो मु से आदिवासी धर्म विषय शिक्षा दे सेठी मु कथाटे पदटे कहली बोलिकी मत अनुसरण बा अनुसंधान करने को पड़ा तापर मु जो विषय जानिली सेटा माने आपण माने जानतु बोली आपण मान निकटरे मु प्रकाश कली ये अल्प शिक्षा उपरे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन रहिली नमस्कार।